fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Paradyo Bombo! Oras Bombo Radio, 38 minutos na nakalabay sa alas 7 tag na sa buntag. Kabombo, ano yan ang pagkatod sa mga uluhan sa itong mga balita karong buntag sa itong top story, special audit sa COVID-19 health allowance gift pangayo sa COA. Sa balitang lokal, ilustre pawn shop heist sa Davao City. Posibleng konektado sa Martillo Gang. Balitang national, Defense Secretary Gilberto Chidoro Jr. nanawagan sa ASEAN nga magkahiusa gumikan sa hulga sa West Philippine Sea. Sa balitang international, unom ang patay sa naitabong suicide bombing sa Pakistan. Balitang espesyal, mga unggoy nga nadiskubrihan nga mas gusto nila nga mangihi nga magdungan. Sa balitang negosyo, DA, gitunan ang pagbarog og dakong ice plants aron mas sulbad ang pagkadaot sa mga agri-products. Sa itong balitang sports, ikaupat niya kadaugan gihimo sa Los Angeles Lakers. Sa showbiz balita, pag-ampo kang Haji Alejandro, gipangayo karong panahona. 39 minutos na kalabay sa alas 7 tak na sa buntag. Mga kabombo, welcome sa ito ang Bombo Balita sa alas 7 mga kigsunan. Adlaw karong Domingo, Pizza 2, limpulan sa Marso, tuig 2025. Nadukad gikan sa News Information Center sa Bombo Radio Davao, kini ang inyong mga tigbalita. Kini si Bombo Friends Pandeleng. Kinausap si Bombo Limalduero, karon pagsubay na sa detalles itong top story. Gipangayo sa Department of Budget Management o Department of Health sa Commission on Audit nga mohimo og special audit sa pagpagawas og pondo sa pagbayad sa COVID-19 Health Emergency Allowance. Sa usa ka joint statement, gipahayag sa duha ka ahensya nga masiguro sa paghimuong audit ang hanay sa pag-account o makatabang sa DOH sa pag-validate o pag-consolidate sa tanang request o disbursement nga dunay kalabutan sa health emergency allowance. Matod pa sa mga naisgutan na nasa kinatibuk-an nga 121 billion pesos ang ipagawas sa DBM sa DOH o ganahilakip nini ang tanang healthcare o non-healthcare workers nga mihatag og serbisyo gikan sa 2020 hatol sa pandemya hangtod sa tuig 2023. Nahilakip sa mga benepisyo nga nahilakip sa pondo mao ang paghatag og special risk allowance, health emergency allowance, one COVID-19 allowance, COVID-19 sickness and death compensation og uban pang benepisyo susama sa pagkaon, accommodation og transportation allowances. 40 minutos niya kalabay sa alas 7 tagos buntag mga kabambog karon pagsubay na sa detalye itong balitang lokal. Ipalauman na sa mga kapulisan ng investigasyon sa Ilustre Pawn Shop High sa Davao City nga gihimo sulod sa lamang sa usa ka minuto 40 ka segundos gamit ang military-like precision. Sumala pa sa mga bilyado gilayod nga gidisarma ang mga gwardiya gipangbuak ng salamin sa mga display cases o gilukop ang mga mahalong alahas sa paspas nga lihok sa mga tulisan gumikan sa kakusog og kaorganisado na mao nga krimen. Gitan-aw sa otoridad ang posibleng koneksyon nini sa Martillo Gang o sa grupo nga nailhan nga sa mga smash and grab nga pagpangawat din sa nasod Pilipinas. Neto nga Huwebes gipasakan og kaso ang usa ka nadakpan nga suspect nga si Johnny Dihito Bulawan nga taga Abuera Leyte nga karon nagatubang na og paglapas ko malik ganban, robbery og omnibus election code. Nasgutan usab nga kaniadto si Bulawan napasakan na kini og kaso sa illegal nga droga neto nga 2018 nga karon hangtod karon ana pa sa korte sa Manila. Samtang nagpadayon ang operasyon sa kapulisan, di panidan usab ang uban pa nga miyembro sa mga nga grupo nga posibleng nalambigit sa mga krimen. Si Davao City Police Director Colonel Hansel Marantan nga kaniadto namuno sumala pa sa task force limbas sa pagbungkag sa Martillo waray-waray gang. May padayag nga adunay kaparehas sa Ilustre heist og sa kini nga ginatawag nga 50 million pesos nga alahas robbery sa mao nga Gaisano Mall sa Ozamis City niadtong Enero 1, 2024. Giimbestigahan usab karon sa otoridad ang posibleng koneksyon ini tali sa duha ka mga krimen. Lakip na ang pamaagi sa mga suspetsado, lokal nga mga kontak o dugay nga pagpanglimbong sa ilahang nga target nga mga establishmento. Kasamtangan nga padayon ang kini nga mga kapulisan sa pagbangita sa kaubanan sa dinakpan aron nga mapukan ang grupong responsable sa mao nga pagpangawat. Samtang sa laing bahin nagiablihan na ang bagong Land Transport Office kun LTO District Office sa Davao Occidental nga nahimutan sa Lower Philly sa Malita. Ang mga opisina usa ka moderno ug dekalidad nga
two-story building nga adunay 950 square meters nga floor area nga gitukod usab pinaagi sa pondo nga gihatag ni Dumper Party List Representative Claudine Diana Dendi Bautista Lim. Tungod sa pagkatukod niini, mas dali na lamang sa mga lumulupyo sa Davao Occidental ang pagproseso sa ilang driver's license o rehistro sa sakyanan. Kaya mas dola na o mas dako ang kapasidad sa maong buhatan. Kiniusa kadakong kalampusan sa rehiyon nga nagpakita usab sa padayon nga paningkamot sa gobyerno sa pagpaduol sa mga serbisyo sa katawhan. Ingon man ang pag-abi sa mga opisina usa ka mahinungdanong lakang alang sa dugang kalambuan sa transportasyon ug road safety sa Davao Occidental. Dugang pa naglaom ang mga opisyal nga pinaagi niini mapadali o mapaayo ang serbisyo sa LTO nga maghatag usab og kalinaw sa mga motorista o magpasiugda sa mas hapsay nga sistema sa trapiko sa rehiyon. Nagmalampuson ng opisyal nga pagsaulog sa ika-88 nga araw ng Davao nga formal lang gisugdan kagahapon sa hapon, Marso 1, 2025. Ngali sa alas 4 sa hapon gipahigayon ang misa sa pasasalamat sa San Pedro Cathedral. Pinaagi sa pagampo nga inubadan o pagpasalamat usab sa kalampusan sa Dakbayan. Misunod sa dayon ang pasiugda nga pagsaulog sa Rizal Park banda alas 5 antak na sa hapon di nadunay presensya sa dagkong opisyal o iladong personalidad nga nangulo sa mga seremonya. Samtang gisaulog usab ang mga kalihukan gipalig-on usab ang seguridad ngadto sa mga palibot aning atong maong venue. Ang mga personel usab sa Davao City Police Office Explosive Ordnance Division nagpatuman sa hugot nga security check sa Rizal Park usa ka K9 dog og maong nagalibot-libot sa mga palibot aron nga masuta ang kapsay og malikayan ang bisan unsang hulga sa seguridad. Sa kinatibuk-an nagmalampuson ang pagsaulog sa ika-88 nga araw ng Davao 2025 nga hapsay og malinawon. Misurrender na sa mga otoridad ang upat ka kanhing miyembro sa teroristang grupo nga mga eksperto sa paghimo og bomba sa dato Anggala Mid-Timba nga Maguindanao del Sur niadtong Pebrero 27, 2025. Sumala ni Army Brigadier General Donald Gumiran, Commander sa 6th Infantry Division, ang kalampusan sa pagsurrender sa mga individual resulta sa paningkamot sa mga local executives sa dato Anggala Mid-Timbang ug sa mga opisyalis usab sa 1st Merchant Mechanized Battalion. Kiniuna o ingon pa kiniusad ako nga kalampusan alang sa kampanya sa gobyerno batok sa terorismo o pagpasiugda sa kalinaw sa rehiyon. Gisurrender sab sa mga o ingon pa misurrender sab ang ilang mga o ingon pa gisurrender sab niini ang ilahang mga hinagiban. Lakip na ang usa ka M16 rifle, duha ka caliber .30 o ingon pa caliber .30 M1 Garand rifles, usa ka 40mm grenade launcher o mga improvised explosive devices usaba nga mamahimong i-detonate gamit ang mobile phones. Ang mga hinagiban o pampasabog kasagarang gigamit sa ilang mga miaging operasyon batok sa kasundaluhan o sa mga sibilyan. Gani ang ilang pagsurrender nagpakita sa pagkaepektibo sa tinabangay tali sa mga otoridad o sa lokal nga panggamhanan sa pagpadasig sa mga rebelde nga mubalik sa sabakan sa balaod o magkinabuhi nga malinawon. Ingon man, padayon ang kasundaluhan sa pagpahigayon o kampanya alang sa reintegration program sa mga misurrender. Aron matabangan usab sila nga makaangkon og bagong kinabuhi gawas sa kaggubot o panagbangi. Gipalig-on ang kahanas sa mga persons deprived of liberty sa Davao City Jail Male Dormitory pinagi sa test the bread and pastry production in situ program. Sulod sa tulog ka adlaw assessment gihatagan nila og higayon nga makat-on og mahasa sa baking nga mahimo nga gamiton alang sila nga panginabuhian sa umalabot nga panahon. Gipasiugda kini ubos sa pagpangulo ni City Jail Warden Jail Superintendent Eric Clay Luis Lazaro isip kabahin sa Welfare and Development Program sa BJMP. Ang mao nga programa nagtumong sa rehabilitasyon o reintegration sa mga PDL aron nga matabangan sila nga makabalik sa komunidad nga adunay bag-ong kasinatian o kasiguraduhan sa ilang kaugalingon. Nagpakita kini nga bisan pa man sa sulod sa rehas adunay gyapon dako nga paglaom alang sa mga PDL. Pinagi sa mga inisyatibo nag-abri kini sa pultahan o pultahan sa mas daghang oportunidad naghatag og kahigayunan nga makabot nila ang usa ka mas maayo nga kaugmaon alang sa ilahang kinabuhi.
Dugang detalye sa balitang lokala. May pagayon o mahinungdanong pagbisita sa probinsya sa Davao del Sur si Police Brigadier General Leon Victor Rosete, ang Regional Director sa Police Regional Office 11. Aron masiguro ang hapsay og malinawon nga piniliay sa tuiga ingon pa 2025 elections. Uban sa padayong kampanya sa National Task Force for the Disbandment of Private Armed Groups, nagapaligo ng kapulisan sa ilang mga lakang aron na pugna ng hulga sa krimen o kagubot ang may kalabutan sa eleksyon. Isip kabahin sa iyang pagmonitor, may pahigayon usab siya o ingon pa may pahigayon usab ang mga opisyal og kalit nga inspeksyon sa nagkadaiyang police stations sa Davao del Sur. Kini nga mga inspeksyon naglangkob sa pag-assess sa kaandam sa kapulisan, pagsiguro sa tukma nga paggamit sa ilang mga buhatan o pagpatuman sa istrikto nga disiplina og mga pulisya. Kauban sa iyang pagbisita ang pagpahigayon usab og seryosong pakighinabi sa mga opisyal sa lokal nga pagamahanan aron mapaligo ng ilang panag-uban sa pagpugong sa krimen o pagpatuman sa balaod. Pinaagi niini gibutyag sa PRO 11 ang ilang tinud-anayan nga pagpaningkamot aron maprotektahan ang limpyo, transparent o malinawon nga eleksyon. Gani isip patubag sa kamahinungdanon sa ilang misyon si Police Colonel Leo Ahero, Provincial Director sa Davao del Sur Police Provincial Office kundi SPPO, may pahimulos sa tanan niyang kapulisan aron mapaligon ang ilang operasyon batok sa krimen. Lakip niini ang 24/7 mobile patrolling intel-based ang operasyon, mas gipakusog nga checkpoints ug aktibong pakig-uban sa komunidad. Kihatagan usab ang dako nga pagtagad ang pag-ila o pagpahunong sa mga hulga sa delikadong mga lugar aron na mapanalipdan ang katawhan batok sa bisan unsang hulga. Gituso sa Philippine Pediatric Society Davao Southern Mindanao Chapter kon PPS-DSMC ang pag-aproba sa bag-ong henerasyon nga bakuna batok sa dengue isip solusyon sa nagkataas nga ihap sa kaso sa nasod. Sumala pa sa ilang rekomendasyon kini makatabang sa pagpugong sa mas dagang impeksyon o maminusan ang ilabang epekto sa sakit. Gipahayag kini ni Dr. Maria Delta Aguilar, Pangulo sa Infectious Disease Cluster for Emerging Diseases sa Southern Philippines Medical Center kung SPMC nga kinahanglan nga sundon sa gobyerno ang multi-pronged approach nga gisugyot sa World Health Organization. Naglakip kini sa lig-on nga vector control, epektibo nga komunikasyon, tukma nga pag-atiman sa mga pasyente, lig-on nga dengue surveillance o ang pagpatuman sa pagbakuna gamit ang dengue vaccines. Dugang pa ni Aguilar ang second generation nga bakuna lisensyado na sa kapin 30 ka mga nasod sa Europe, Latin America o Asia. Lakip na ang Malaysia, Indonesia, Thailand ug Vietnam. Gumikan ini gilauman nga mamahimo nga kabahin kini sa estratehiya sa Pilipinas aron nga mapalig-on ang proteksyon batok sa dengue ug maminusan ang epekto niini sa katawhan. 50 minutos ni kalabay sa nasayten tagna sa buntag ug karon pagsubay na sa detalye sa balitang nasyonal. Yawag ni Defense Secretary Gilberto Chidoro Jr. ang miyembro sa States Association o na member of the States Association of Southeast Asian Nations ng ASEAN nga magkahiusa o gumikan sa nagpadayong hulga sa West Philippine Sea. Gihimo ni Teodoro ang panawagan sa ASEAN Defense Ministers Meeting kung ADMM na retreat sa Penang, Malaysia. Gipahayag panini ang paghulga sa Philippine sovereignty o sovereign rights o jurisdiction sa West Philippine Sea ang dili lamang domestic or regional concern apan usa ka global issue nga makaapekto sa international stability. Giawag usab ngini ang ASEAN nga pakusgan ang international cooperation pinagi sa pagpalapad sa joint patrols, exercises o intelligence sharing aron nga makamugna og pagsalig sa hanay sa defense forces. Napasadyahan usab ang Secretary sa External Affairs nga nagsabwag og pagkabahin-bahin sa Southeast Asia o gitambagan usab ang mga miyembro sa states nga ibasura ang external influences nga gusto lamang moguba sa rehiyon. Walay kabaguhan sa baruganan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa nakaposisyon nga missile system sa West Philippine Sea. Kini ang gipahayag usab ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro gumikan sa panawagan sa China sa Pilipinas nga i-withdraw ang missile system niini. Gipamahayag usab ni Castro nga klaro ang nahimong pahayag
pahayag ni Pangulo nga Marcos Jr. nga kung sundon sa China ang gipangayo sa Pilipinas, mamahimong i-consider sab ang gihirit sa China. Apan kung padayong makasinati og pagpangipit, harassment o guban pa nga kagubot sa Philippine Coast Guard ang PCG o mga mangingisda sa West Philippine Sea, dili niini huwag tangon ang nakapwesto nga missile sistema. Nagmugna na ang Kamara ng Impeachment Secretariat nga mohatag og technical o administrative support sa 11 ka man-house prosecution team alang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kini subay sa gipagawa nga Memorandum Order 19-1006 ni House Secretary General Reginald Velasco. Matod pa sa naisgutan nga importante ang papel nga himo sa impeachment secretariat aron nga mohatag og mga gikinahanglang logistical research og documentation support sa House prosecution team. Ang impeachment secretariat ang gilangkuban sa mga representante sa Office of the Secretary General, Office of the Sergeant of Arms og Legislative Operations Department, Legal Affairs Department ug uban pang relevant units sa Kamara. Gikinahanglang bayaran ang overtime sa mga security guard nga nagtrabaho sa broken period scheme kung grabe kagamay ang ilahang break aron gamiton sa personal nga panginahanglan. Sa usa ka desisyon nga gisulat ni Associate Justice Henry Jean Paul Inting, gimanduan sa 3rd Division sa Supreme Court ang Sibren Security Agency nga bayaran ang mga security guard nga sila si Lorenzo Cambila Jr. o Albahara Samad sa 4 ka oras nga pagpahulay o distansya usaba nga gikinahanglan nila sa trabaho lagpas sa 8 ka oras nga regular duty hours. Ang 4 minutos niya kalabay sa alas 7 taknas buntag karon pagsubay niya sa detalye itong balitang international. Patay ang ulong mga tao sa nahitabo nga suicide bombing sa usa ka moske sa northwestern Pakistan. Nailakip sa namatay ang iladong religious scholar samtang mukabot usab sa 20 ang nasamdan. Makaplagan ang nasgutang mosque sa Darul Ulum Haqqaniya Seminary. Gikumpirma usab sa Provincial Police Chief nga suicide bomber ang mihimo sa insidente o adunay tulo ka mga pulis ang nasamdan sa mga panghitabo. Dako ang pagdoon nila nga hinimoan kini sa mga ISIS affiliated sa Khorasan province. 25 ka tawo ang nagpabiling missing gumikan sa nahitabong avalanche sa Uttarakhand sa northern India. Gikabot yung usab nga 32 ka mga trabahante sa naisgutang lugar o gidala ang mga naisgutan sa usa ka army camp. Miigo ang avalanche sa Border Road Organization Camp ang lugar sa Mana nga mao ang utlanan sa Tibet. Dakong hagit sa mga rescuers ang operasyon niini o gumikan usab sa pag-ulan og snow sa naisgutang lugar. Nakadiskubre og bag-ong lakang sa pagtambal sa cancer ang scientist sa Korea Advanced Institute of Science and Technology sa South Korea. Sa dihang nadiskubrihan nila ang usa ka bag-ong pamaagi aron ibalik ang mga colon cancer cells sa normal ining hulagway. Inay nga gubaang kini mogamit og bag-ong digital twin technology ang naisgutan aron nga tambalan ang cancer. Ang naisgutan nga pagkadiskubre ang gipangunahan ni Professor Kwang Yoon Cho sa kasamtangan tradisyonal nga pagtambal sa cancer ang sagad na katutok sa pagpatay sa mga cancer cells nga sagad na kamugna og grabe nga epekto nga nagpataas usab sa kakuyaw sa pagbalik sa sakit. Apan nadiskubrihan kini sa team sa mga scientists sa South Korea og gilauman nga ang bag-o nga pamaagi ang mitanyag og mas luwas og mas epektibo nga pamaagi sa pagpuli sa ideya gikan sa pagkadaot sa mga cancer cells padulong sa pagpaayo sa mga naisgutan. Matod pa sa report sa World Health Organization kon WHO ang cancer mao ang ikaduhang nga hinungdan sa kamatayon sa tao sa tibuok kalibutan. Sa kasamtangan wala pay tambal ang hingpit nga makapaayo sa tanang mata nga sa cancer. Apan adunay nagkadaya nga pamaagi aron nga mabatukan kini susama sa chemotherapy, radiotherapy, surgery ug uban pa. 56 minutos niya kalabay sa Lucete tagnas buntag karon mga kabombo atong subayon sa mga detalye sa itong balitang espesyal. Gigabutyag sa kalahi nga pagtuon sa Japan og nadiskubrihan nga daw domino effect ang pagpangihi sa mga chimpanzees gumikan kay kung adunay mangihi o sunod ang uban. Matod pa sa Kyoto University gilantaw nila ang pamatasan sulod sa 600 hours sa pag-obserba sa usay ka hutong sa chimpanzee sa kumapmo
Noto Prefecture. Naging mga eksperimento, gikatala ang 1,328 kahigayong nga pagpangihi sulod sa upat ka grupo sa mga chimpanzee. Dili kini ang unang higayon nga makatakod ang panglihok sa mga hayop. Namatikdan usab kini mga kabombo ang dungan nga pagpanguyab o kalit nga pagdagan sa mga hayop sa usa ka grupo isip kabahin sa social behavior sa mga naisgutan. Bisan pa man nga dili pa masiguro kung nganong nahitabo ang dungan nga pagpangihi, matod pa sa mga eksperto nga pamagi kini sa pagpakusog sa ilang grupo pagpadali sa kolektibong paglihok o estratehiya aron malikayan ang ilahang predators. Detalye na sa balitang negosyo. Gitunan sa Department of Agriculture kundi ang pagbarog pagpabarog sa dakong solar-powered ice plants aron matubag ang grabing pagkaraot sa mga agricultural products. Ubos inisyal nga plano gibahayagan ni DA Secretary Francisco Laurel Jr. nga mamahimong mugahin og pondo ang Philippine Fisheries Development Authority o Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa kaugalingon nila nga pondo alang sa mga planta. Dugang paniini posibleng itukod usab ang mga planta haduol sa komunidad nga gilangkuban sa daghana nga mag-uuma o mangingisda o ingon pa mananagat aron mapaduol ang serbisyo. Pinagi sa insaktong storage mamahimong dalhon ang ilahang mga produkto sa ubang lugar nga gusto usab sa mga naisgutana. Bili sa piso batok sa langyaw nga salapi, US dollar 57 pesos and 99 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos and 44 centavos, Singaporean dollar 42 pesos and 93 centavos, Saudi Arabia rial 15 pesos and 43 centavos, samtang sa atong euro 60 pesos and 21 centavos. 58 minutos niyan nakalabay sa alas 7 tag na sa buntag og karon pagsubay na usab sa ito nga detalye sa itong balitang sports. Mihakot si LeBron James og 33 points, 17 rebounds ug 6 assists aron niya pangunahan ang Lakers 111-102 nga kadaugan batok sa Minnesota Timberwolves. May kamada usab og 23 points si Austin Reeves og 21 points kang Luka Doncic og 13 rebounds alang sa ikaupat nga sunod-sunod nga ratsada sa Los Angeles. Samtang gipangunahan ni Terrence Shannon Jr. ang Minnesota sa iyahang career high nga 25 points. Nakahimo sa pagbangon ang Timberwolves gikan sa 77-92 ang pagkabilin. Bisan pa man natanggal na sa dula si All-Star guard Anthony Edwards sa 5 minutes and 27 seconds sa third quarter gumikan sa ikaduhang technical foul niini. Katapos ang midikit ang tropa ni Edwards sa 91-95 unang mikamada si Doncic og usa ka kining off-balance 3-pointer sa katapos ang 3 minutes and 37 seconds sa fourth quarter aron nga ipalayo ang Lakers sa 98-91 na score. Sa showbiz balita, kung ugaling kinuod ang balita, ana kuno sa uana matod pa sa seryosong medical condition si Haji Alejandro. Ipahayag sa partner sa original nga kilabot ng mga kolehiyala nga si Alina Velasquez. Fake news nga adunay grabing sakit ug heartbreaking ang mikatag nga balita. Matod pa nga ana kuno sa umatod pa sa ICU sa Medical City si Haji. Human kini ang nakabaton og stage 4 nga colon cancer. Nakasinati usab og seizure si Haji sumala pa niini. Nakarelasyon usab niini kaniadto si Rayo Diaz og namatay usab sa sakit nga colon cancer. Anak ni Haji si Rachel nga usa-usab ka maayong mangtahay. Alas 8 impunto na ang takna sa buntag mga kabombog karon atong balikan mga nagdi ang uluhan sa itong mga balita karon nga buntag sa itong top story. Special audit sa COVID-19 health allowance gipangayo na sa COA. Sa balitang lokal, illustre pawn shop heist sa Davao City. Posibleng konektado sa Martillo Gang. Balitang National Defense Secretary Gilberto Chidoro Jr. nanawagan sa ASEAN nga magkahiusa gumikan sa Olga sa West Philippine Sea. Sa balitang international, unom ang patay sa nitabong suicide bombing sa Pakistan. Balitang espesyal, mga unggoy na diskubrihan nga mas gusto nila nga mangihi nga magdungan. Sa balitang negosyo, DA gitun-an ang pagpabarog og dakong ice plants aron masulbad ang pagkaraot sa mga agri-products. Balitang sports, ikaupat nga kadaugan gihimo sa LA Lakers. Sa showbiz balita, pag-ampok ang Haji Alejandro, gipangayo karong panahona. Sa kaminoto ng kalabay sa alas 8 antak na sa buntag mga kabombo.
Magandang kilangkuban sa tawag nga Bombo News and Views morning edition ng Bombo Balita sa alas 7. Adlaw karong Domingo mga kigsunan, pizza 2 timbulan sa Marso tuig 2025. Nanukadgikan sa News Information Center sa Bombo Radio Davao. Kini ang iyong mga tigbalita. Kini si Bombo Prince Pandiling. Kiniusap si Bombo Lemuel Duero alang sa the number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Aniya na financial tips alang sa mga